এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা গাড়ির ভিতরে এটা একটা ঘর। এখানে সৌদিরা আসে, আড্ডা দেয়, চা খাওয়া খায়। কত চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, কত সুবিধা এখানে। গাড়িটার হাইট অনেক চ্যাপডা লাগতেছে, আমার মনে হয় একটা রুমের থেকেও অনেক বড় এর চ্যাপডা। চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে কিন্তু। बंदूक है। हाँ वो बंदूक उधर है। हाँ, ये हमाम है क्या? नहीं ये किचन। ये किचन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना बना रही है? वो खाना चाहिए। गर्मी नहीं लगता? नहीं घर। इसको दरवाजा को खोला रखना चाहिए, गर्मी हवा बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह, छोटा सा फ्रिज है। बस चाय बना रही है आप? अच्छा ये खाना बन गया क्या? ये बंद है खाना। चावल। बनेगा। हाँ। हाँ, सुबह क्या खाते हैं आप? अभी 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 क्या खाएंगे? ये तो पतूर। फतूर है। उशु? والله इसको بريمي فطور क्या है? हाँ, खबूस। खबूस। माशाल्लाह। মাশাআল্লাহ, এটা একটা রুম, বড় আছে রুমটা। রুমের পাশে আরও অনেক সুবিধা আছে, দরজা এখানে ওইখানে। দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির ভিতরে এসি, কিন্তু দেখছেন গাড়ির ভিতরে যে রুমটা, এটার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা রুমে এসি আছে। অনেক সুবিধা এখানে আছে আসলে। সৌদিদের বিলাসী শখ, তারা ব্যবসা করার জন্য কিন্তু উট পালে না, তারা শখের বসে উট পালে। भाई ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये चाय बना रहे, चाय पियो फिर चले जाओ। चाय पी रहा हूँ। बैठो। और सवेरे क्या खाते हैं आप? ये हम लोग पराठा बनाते हैं। अब पराठा